Lamsugo jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma wa angnok ni lagi tongo Pinki Debbarma tini ni Kokborok Koktwma rok wngkha. Delhi wo Transport Day Highway Road ni Central Minister Nitin Gadkari by Malay Koktwma Achukha Tripura Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Koktwma Tripura Hasni juda National Highway eba Lahar Kotor Snam Mungno Tigei Kok Shaka Tei Project ni Bishinte Lahar Hamya Unza Kroko Snamnani Ketal Lahar Kotor Snamnani Hamprai Khagani Rokno Tiei Central Minister Nitin Gadkari by Hangai Malay Koklam Shalaikha Tripura Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shaha 5 July Swrangchati Tripura Bidhan Sabha ni Fieldok Chitham Gorok bai Swrangchajakma Salpalaijakha ti Pandawa Manjakha Hastepha Indoshana Reddy Nalu Tiniangkha July tali puila salmari Swrangchati tinini salangkha Tripura Bidhan Sabha ni Fieldok Chitham Gorok mai Swrangchamani sal Fieldok Chitham Gorok mai Swrangchamani sal Loksabai Bidhan Sabha ni noklabo Tiapadma Shikartai te Boram Yapadmuni Panda Swrangchajakha Swrangchlo Padmashri Boram Manai Noresh Chandra Debbarma no ringai Boram Yafarjakha Manjakha Hastepha Indoshana Reddy Nalu Tongo Logyo Bidhan Sabha ni Speaker Rampodo Jomatia LOP Jitendra Chaudhary Montri Ratanlal Nath Khobui Tongbayo MLA tei juda adongro osalo pandawo manjaknai narwairokni manjak mungbai Tripura Bidhan Sabha bisidok chitham kamani rikshabui kok naraklaikha tei abai baksa sak muchungui thiafarmung pandawo manjakai thiafarnai rokni kha basa rebui obahai thiafarmung pandarogo manjakai jotono thiafarai thini bial angai tongmano yakagrinani kok kejar laikha sopainai adongro House committees, it should be very active. It should have meetings regularly. उसके लिए तो लिमिट नहीं होता है. ऑफिसर्स को बुला के आपके जो मन में है, जो क्वेश्चंस हाउस में नहीं पूछ सकते हैं, जवाब अगर मंत्री ठीक से नहीं दे सकता है, फिर भी आप ऑफिसर्स को आपके कमेटी मीटिंग्स में पूछ सकते हैं. तो आपका स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ कमिटीज में होता है. और कभी कमिटीज में आप सख्त से अगर पूछे, उधर अपोजिशन या रूलिंग पार्टी ऐसे नहीं होते हैं. सब मेंबर्स इक्वल होते हैं. उधर मंत्री नहीं होते हैं कि उधर इधर ये करने के लिए. उधर ऑफिसर्स होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं और जवाब जो देते हैं वो कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देना पड़ता है. In my experience, I know who have become chief secretaries, 3-4 persons. When I was there in the meeting, committee meeting, when I raised questions, they have number of times told, "We are sorry, sir. I am sorry, sir. I apologize, sir." वैसे बात करते थे, क्योंकि अपना पूछना जो है, जो उनको भी मालूम नहीं होता, फिर
जाओ इसको चेक करके फिर आफ्टरनून आओ, फिर आफ्टरनून आके फिर बोलते थे सर आप बोले सर ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव नॉट सीन दैट फाइल, लाइक ऐसा बोलते थे। तो उसका स्ट्रेंथ वो है। और दूसरा, कमिटी जो है खाली अपन बॉडी में बैठ के ये फ्रॉक के वैसे नहीं देखना है, बाकी के स्टेट्स विजिट करना है। बाकी के स्टेट्स विजिट करें तो उधर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे असेंबली ये चलते हैं, एमएलए क्या करते हैं और ऑफिसर्स कैसे कैसे करते हैं। तो ऐसे आपको जब मन में आता है तो उस दृष्टि से आप इधर प्रपोजल रखना या डिस्कशन रखना ये होता है। तो एमएलए हर साल कम से कम एक बार तो भी बाहर जाके 2-3 स्टेट्स घूम के आना है। मैं स्पीकर बनने के बाद मेरे पास आए तो मैं यही पूछा था कितने बार भेजे हैं, कैसे भेजे हैं, जा रहे नहीं जा रहे। आप स्पीकर के नाते आपके मेंबर्स को जितने बार भेज सकते हैं उतने फायदा है। और चीफ मिनिस्टर को भी मैं बोला है आपके एमएलए को बाहर भेजो, बाहर घुमाओ, ताकि उनको मालूम होता है। हमारे स्टेट में जब मैं एमएलए फ्लोर लीडर था उस टाइम पे कॉलेज अपना कंट्री का स्टेट्स नहीं देखे हैं, बाहर 5 कंट्रीज हम देख के आए हैं। जितने भी एमएलए है वो सब एमएलए को बाहर 5 कंट्रीज बता के आए हैं। और इधर ये আগরতলা সোনারতরি হাস্টেনি गेस्ट हाउस एससी वेलफेयर कमिटी नि लुआजि मुंबाई हास्टे बेरेमनि रिव्यू मीटिंग खाइजाखा पान्डाव मानजाखा एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मिनिस्टार सुधांशु दास आगोलिनी सोनारतरी होटेल तपशिली जाति वेलफेयर कमिटी लुआजि मुंबाई त्रांगशलो हास्ते बेरेमनि रिव्यू मीटिंग संतजाखा नारवायंगै रिव्यू मीटिंग संतजागो थांग मानजागैखा एससी वेलफेयर तांगबेदेकनि मंत्री सुधांशु दास तांगबेदेकनि सेक्रेटारि दीपादी नायार खबै जुदा जुदा आदंग अशालो संतजाग रिव्यू मीटिंग पायै कोक्टुमा थुमनायनि बसकांगो मंत्री सुधांशु दास सायखना रखा 2026-27 रां बेसिव एससी वेलफेयर तांगबेदेगो पुइला हास्ते बेरेमनि रिव्यू मीटिंग संतजाखा और रिव्यू मीटिंग संतजाखो 2025-26 रां बेसिनि तांगबेदेगनि जुदा जुदा हामक्राय रखसाजाक सामंबुतां रगनो तुयै कोकलाम सालायका तैफायनाय सालो जे ख्लायजाया सामंबुतां तंगमानि रगनो बाहायके ख्लायनाय बाहायके लुकुरगनि सामो तंगै सेपसाप रिवै माननो आबरनो तुयै कोकलाम सालायका हनै साका मंत्री सुधांशु दास सायनाय साल रगो तैबो गोबांमा लुकु हामक्राय सामंबुतां ख्लायमुंनो तुयबो कोकलाम सालायका তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের স্টেট লেভেল ফার্স্ট রিভিউ মিটিং হচ্ছে 2026 এবং 27 অর্থ বছরের এটা প্রথম স্টেট লেভেল রিভিউ মিটিং। আজকের এই রিভিউ মিটিং এ আমরা আলোচনা করব 2025 এবং 26 অর্থ বছরে আমাদের অ্যাচিভমেন্ট কি। যদিও আমরা ইতিমধ্যে সেটা অ্যাসেস করেছি, ইভালুয়েশন করেছি, তবুও এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। তার সাথে সাথে গত বছর আমাদের সফলতা কোন কোন জায়গাতে এসেছে এবং আমাদের ফেইলিউর কি কি ছিল সেই বিষয়গুলির উপর আলোচনা হবে। তার সাথে সাথে 2026 এবং 27 অর্থ বছরে সরকারের পক্ষ থেকে যে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে বা আমরাও যে দপ্তরের পক্ষ থেকে যে সমস্ত টার্গেট রেখেছি সেগুলিকে কত দ্রুত মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে পারি, আমরা যেন 100% স্যাচুরেশন মোডে নিয়ে যেতে পারি, এই বিষয়ের উপর একটা রূপরেখা তৈরি হবে, প্ল্যানিং হবে। আমাদের রাজ্যের ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সমস্ত অফিসিয়ালরা এসেছেন, আমাদের স্টেটের ডিপার্টমেন্টের সমস্ত অফিসিয়ালরা আছেন এবং সবার মতামত আমরা চাইব এবং এখানে একটা কনস্ট্রাকটিভ এন্ড কম্প্রিহেন্সিভ ডিসিশন হবে যা নিঃসন্দেহে আগামী দিন বিশেষ করে তপশিলি জাতি অংশের মানুষের তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে। 41 माइल आमसाया थंखला गता स्नामुंनि सामुं बेरायनायखा तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबरमा हामक्राय सामुं ख्लायनानै हामक्राय सामुं ख्लायै लुकुरगनो सेप साबनानै नाहार मुंतयै खाब्रमै सामुं ख्लायलायजा बक्रा तै चामरि सिगांनि 18 मुरा तै ताबुकनि हाचुक बेरेम बेसिवो लुकु हामक्रायनि सामुंगो 2026 बेसिवो चिशा महारानी तेलेमुरा कन्स्टिट्युएन्सिवो बीजेपी बदलनि बखातै बातायनाय एक्स कैंडिडेट बिल्लु जमातिया कक्रिमानि
41 माइल आमचेनि लुकुरकनो चंमारियो कपलाई अंगैबो उनियावैबो फियाबा थोंखला कायसाले रुवानो हनै अकगनो रक्षावै चंबारि पाइमानि तालथाम तालब्रैनि यागुलो बिनि कक रिमानि कक नारखा लाइथनाय मिया क्राक सालो 41 माइल कामियो थोंखला स्नामै रिना बागै सामुं चेंखा आ सामुंनो दाति दाति खलाय पारिना बागै तिनि पुइला जुलाई तालनि स्रां सालनि दिपनि दाम शतामनि जरा तिप्रासा हामक्राय मन्त्री विकास देबबर्मा तै एक्स कैंडिडेट बिलु जमातिया मुगियागामी ब्लकनि ब्लक डेभलपमेंट अफिसार अभिजित दास खबै इंजिनियर विजय देबबर्मानो लगियति विजिट खलायफायखा 41 माइलो बरगनो लामसुकलायखा शक्ति केन्द्रनि आदं तहसिल देबबर्मा एसटी बोर्डिंग हाउसनि चेयरमैन बाबुजित देबबर्मा सोशल वर्कर सञ्जीव देबबर्मा गोविंद हरि जमातिया आकर्षंग्र media rong belai hambai onek dinni bongni imang hindu tisani orai hamsani imang je ora kaisa khelani mat rinani bagai onek sarkar thanga bongno protisthiti rikha kintu kono phono ya hanai ADC election sini billu jamatia ora kok langkha ang bo kok rikha je o jaga kaisa khelani mat dinai hnai tabo o imang muk thangui thang norok nuk tongo agami din o jaga cherarok o 18 morani cherarok thungnai tarpore borok national international thanai tei mo lama bo ichuling khai janai bostangni je 18 morano o 18 mora bisino naithotok kaiti sanai o 18 morani je imang no angjaton muk thang khainai boskango sudu khela maja পুরো হোস্টেল রিজার্ভ মার্কেট ইনাই যত কিছু খাই নাই জায়গা আবার বাগিনো বসকাঙ্গ যে কক রিমানি যত কক না রেনাই স্কুল মাঠ টং নাই ন মো মাঠ টং নাই ন বসকাঙ্গ তেবো বরংনি ইমাং ন চমুক থাং খাই খেলানি বিসিংটি খাইয়ে চিনি নেশানো মুক্ত নেশা ত্রিপুরা খাইমানো আবানো যে চেররক খেলাও নেশা তঙ্গ ও চেররক ভবিষ্যৎ খাইমানো নেশা মুক্ত খাইমানো আবান বরং উরো কাইসা নাচতক মাঠ খাই দङ তেও নাচতক খাইনাय বেলাই হামবাय तालथामरमै बाटा आजमसा मोथागजाक माबाय तिनि स्रांसालो हेजामारा आरटी ब्लक खादोमं फनगै तालारलायखा यागुला भिडिअनि थानि डेपुटेशन याफालायखा केमनो अफिस हाबिया सि ओरो तंलाय सि खमै आमागायनो जतनो sini Kokborok kena sak semua kena tangan mana kem tak kudu balik ini orang sengsa pertolongannya orang kem bahar diangkai ताल थामहाय कावै तंखा बाता माया गै तंनाय बाता गजाजाक रकनो दाति दाति रुनानि सानै हेजामारा ब्लग ताला खासुइ खादुमा फुनुगै डेपुटेशन रिबैलायखा स्रांसलो हेजामारा ब्लक डेभलपमेंट हाबानगो कायथाम सानमुं सानै ब्लक डेभलपमेंट अफिसारनि थानि डेपुटेशन याफारजाखा कगंखा लाइथानाय मार्च तालनि जुन ताल जराति ताल बोरै हायकावै तंखा बाता मोथागजाक बाता कसाजाक माया दाति दाति बाता मायांगै तंनाय कसाजाक रकनि
bata riwi rinani sanmung sanai deputation yafari laika block development officer ni thani kaitham sanmung rokni bisingo puila sanmung bata kusajak rokno riwi rinani tal thagoi bata jerang mani tongkha abo tal thagoi rinani angthung tei beneficiary ID ni bisingtei smart card bagnani angthung tei jesapono thaini okat ni bisingtei batani rang tisamanai tikhe shep khlaijaknani angthung srang shalni jorawa hejamara block ni kaini jisa edc blaze ni kabangma tiprasa bata maya rok khaduma phunuk mungo manjagai khaduma phunuk laikha koktwma mankheno sidai thanani police rok thang sobaikha khaduma phunuk nai rok hejamara rd block ni gate tala khasui khaduma phunukha tei boroni sanmung hejamara icds tangbedikni cdpu tei block ni block development officer boroni o jangjal kotolno yakagai kaitham sanmungno dadiati supungnani bagai salaikha koktwma khanakheno thangsoikha MDC Robindra Debbarma itu jana আমরা আসি তো আই জব ইংলিশ মগাড়ি ইংরেজি আপন সঞ্জে বমংলিশ খাইমা তাসিনা সালা সাফা সরি জায়গা ফারি মাই বসাদে হইলা একমাত্র যে গ্যাস লগি শুনি আরে হইলা Maya này ở đó sản xuất bị nó cái này cả hàng công đây sáu 10 दिन này করে 10 দিন মধ্যে 10 দিন মধ্যে chúng nó làm vào đó cả জরা রেখাটা chúng nó সার ভিডিও cái chúng nó মান খাবে চিনি বকা সারাম গো जों মায়া তো মানে বসে কষ্ট দংকা ও বাটা কিচং নিচে মান খাজে চিনি বো সারাঙ্গো দেহার বো ছরি হামিলিয়া তো মানাই মায়া যত এলাকান বরং দুঃখ নাঙে দংবায়ো গাছিং আং লোকরংনো hambai mari koi mas kamaya din mas ni jeng bata maya ta din mas choli to kata oh saya dukan bangki calai kan nang laika oh dukan borong do sik koi koi jaga cinjaka caca caca nong bata manang hene orang dukan nah mane tang rang di paya he di paya mana nong asa bele ade ektar duitar ke jeng bata ti sawo oh bata ti semang kata mas mani yang kai ba ta khane sa kai ta bo sane ora jeng kai ka mala laika kita 10 din সময় দেব আলোচনা কাহাম ngomong 10 din ibising main 10 din bisa ambil main kan botesa sanu tuno guru-guru tik anak andon kanya po jatana hambat ano buya bele kai maya ke sin maya ka botol ni mane sakala sa ni nai bata dia kai rohoi sa ni maya ka kogi botol kito betul đang hay cái tông cái chứ koi mas ni bata maya Tin mas ni kata oh mas pakai tin mas kan tin hektar dan dari belada sana ba lagi mikir apa sih mana sigura busik tani saya semali angkai ini sih banyak orang ni masih kaya kan mama kaya angka Jangan bukan ya. Neng saat ngan sekolah kamu kan cuma guliri bukan citra, cuma citra. Kamu tahu? Guliri deh. Apa kau saya mana ya bukan kau ya bong habi go dan mas kamu sama saya. Kaijibri sanmungno sanai Swrangchatni dipojara Voice of Media bodolni bwkhakti bubagrakhor aguliwa Gandigata tongma ICA tangbedekni tangphangni thani deputation yafal laikha ICA tangbedekni tangphangno deputation riwai laikha Voice of Media Swrangchlo diporo Voice of Media bodolni bwkhakti bubagrakhor agulini Gandigata tongma Tripura hastini ICA tangbedekni tangphangno deputation riwai laikha Voice of Media Koktwma thumnai rokni manthai soktai manbanta sanai deputation riwai laikha kereng bukhastini sokbaijak Koktwma thumnai rok puila bubagrakhor agulni city center baskango Koktwma thumnai rok prothom laiye himbotok himai ICA tangbedekni tangphangni habanago thangai Voice of Media ni bodol dolsa ICA tangbedekni tangphangno kaijibri sanmung sanai deputation yafari laikha Tripura hastini tei kereng bukhastini kebangma Koktwma thumnai rok phaima bai baksa bubagrakhor agolini Koktwma thumnai rok bo manjak phailika Voice of Media ni haste kasko koshik odhikari Koktwma thumnani baskango borokni je kaijibri sanmung tongmani a sanmung rokno tui koknarakha ti ICA tangbedekni tangphang bimbisar
भट्टाचार्य डेपुटेसन याचगै कोक्टमा थुनै रकनि सानमुख सपंना बागै कौगिरि खाहानि शाखा ভয়েস অফ মিডিয়া হাস্তিকাজকো কৌশিক অধিকারী। ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে সমবেত হই। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের ভয়েস অফ মিডিয়ার সদস্য প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সাংবাদিকরা এবং সিনিয়র সাংবাদিকরা এই রাজ্যের এবং এই প্রজন্মের যারা সাংবাদিকরা রয়েছেন অনেকেই আজকের এই আমাদের ডেপুটেশনে আগরতলার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার নিকট আমরা ডেপুটেশন প্রদান করেছি। মূলত আজকে আমরা এই ডেপুটেশনের মাধ্যমে এ রাজ্যের মহকুমা থেকে শুরু করে জেলা স্তর এবং রাজধানী আগরতলার যারা প্রতিনিয়ত সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত, সেটা কোনো সংবাদপত্রের অফিসের ভেতরে যারা কাজ করছে কিংবা বাইরে যারা কাজ করছেন, প্রত্যেকের স্বার্থ সম্বলিত এরকম 14টি বিষয় আমরা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার নিকট লিখিতভাবে দাবি সনদ পেশ করেছি। আপনাদের সামনে আমি সংক্ষেপে কি দাবি আমরা আজকে পেশ করেছি সেগুলো তুলে ধরছি। প্রথমেই আমরা দাবি করেছি ভয়েস অফ মিডিয়ার পক্ষ থেকে যে মিডিয়া কর্নার স্থাপন করা, যেখানে ডিজিটাল, ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও ওয়েব সকল ধরনের সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এক বা একাধিক মিডিয়া কর্নার স্থাপন করা। দ্বিতীয়ত, ডিজিটাল মিডিয়াকে সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করা এবং ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সংবাদপত্রের মতো তাদেরও বিজ্ঞাপন নীতি চালু করা। 3 নম্বর যে পয়েন্ট আমরা রেখেছি, যে দাবি রেখেছি, সেটা হচ্ছে প্রেস জ্যাকেট অধিক সংখ্যায় রাজ্যের সাংবাদিকদের মধ্যে বিতরণ করা। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় আমাদের কাছে বিভিন্ন অভিযোগ থাকে প্রেস জ্যাকেট বিতরণ নিয়েও। তো আমরা দাবি করেছি অধিকর্তা মহোদয়ের নিকট যে রাজ্যের প্রতিটা অঞ্চলের, প্রতিটা গ্রাম থেকে গ্রামান্তর এবং রাজধানীর সকল সাংবাদিকরা যাতে প্রেস জ্যাকেট পায় সেই উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করা হয়, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের নিকট আমরা সেই আবেদন করি। আমরা আবেদন করি অ্যাক্রেডিটেশন, যেটা সরকারি স্বীকৃত কার্ড প্রদান করা হয় সাংবাদিকদের, তার সংখ্যা বাড়ানো, যাতে রাজ্যের সমস্ত স্তরের সাংবাদিকরা এই অ্যাক্রেডিটেশন ফেসিলিটির মধ্যে আসতে পারে, সেই সুযোগ পেতে পারে। সেই কার্ড প্রদান, তার সংখ্যা বাড়ানো হোক এবং অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং সরলীকরণ যাতে করা হয় সেই বিষয়ে আমরা দাবি রেখেছি। আমরা দাবি রেখেছি সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বিমার জন্য রাজ্যের সকল স্তরের সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের জন্য পৃথক বা বিশেষ সরকারি স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প চালু করার। আমরা দাবি রেখেছি সাংবাদিকদের জন্য আবাসন প্রকল্প, যেটা বলা হয়েছিল, সেই আবাসন প্রকল্প এখনও বাস্তবায়িত হয়নি ত্রিপুরা রাজ্যে। আমরা আবেদন করি ভয়েস অফ মিডিয়া
इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address: Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Tabok Agartala wono national level ni rengmari nadi India ni top edtech platform physics wala Ketal ni educational center tabok phaikia Agartala wono tabok no pula Tripura ni rengsrnai rok JEE te NEET amjongni bagai fatar hasiwo thangya karai Tripura hasiwo national level ni batalai manchinai physics wala Agartala BDPdo student doctor engineer engna musongma imang nuk thaniwo rengkreng phungnai rok bai chubamo lam phunuk jakmung kok biti te joto shumung rok ni phiyongmung manai physics wala Agartala BJP bahaike kubnislai juda orotongo strong institutional experience gana expert teacher tongo shalo damsar special doubt resolution rejago jesa jarao phano revision ni bagai record video lecture na shep tongo ketal jorani technology gana educational infrastructure te smart classroom regular testing result analysis te competitive environment national level exam ni jugali mungo well organized krungshauno joto institutional tongkhor mano physics wala Agartala BJP by Krungdi Tripura Ustondo national level ni coaching center by Baksha kaham srungmung tei batalaimung jugali manai admission chengsi rejaka class dakti no chengnai Baksa base pungsi pakha hage Krungdi physics wala Agartala BJP by Nikuma physics wala Agartala BJP Nagarjala bus stand Bordwali Agartala Tripura pin code 799003 contact number 9311023818 Puila no khulungka no rojatana no chini omohana mediclinigo bo doctor phayo nai phai rong tini chawano chini uro phayo child specialist doctor ENT specialist doctor general surgeon doctor gynecologist doctor neuropsychiatric doctor general medicine doctor te pain relieving doctor robo phai nai phayo hingke no ro dakte le jakaroi chini mohana mediclinigo phayo naijak phaimano te chirai ro lumkha kuchukha saime ro ungkha amani bangabano ro naijak phaimano te norok je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadaro pathor ungkha amani bangabano ro naijak phaimano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amani bangabano ro doctor bai phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham te chini buri rok je kono problem ungkha somosya ungkha buri doctor bai phayoi norok kurungoi naijak thangmano ungka amon chanamu sunga ang okok duk number buri jak tongo okok duk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asmo chanamu sungo chini mohana mediclinic ko phayoi dakti phayoi naijak phaibaidi amsungna datnuna hambai তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে
শুদ্ধ ঘির আবেশ ভরা লঙ্কারাই অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লঙ্কারাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লঙ্কারাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লঙ্কারাই লঙ্কারাই লঙ্কারাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। Kini ni bagi Kokborok Koktwma sungna olni Koktwma na syamana bangga jaya kari nai tong di Swrangchati.